को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबो वाला कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, और कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल, इस इलाके के लोगों ने मिलादुन नबी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक्किद की है। अल्लाह पाक इस बस्ती के तमाम लोगों को और बिलखुसूस सजाने वाले नौजवानों को, कमेटी के लोगों को, यहाँ के उलमा और अइम्मा किराम को इसका बेहतर सिला और बेहतर जज़ा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व ताला हमें हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत अय्यूब, हजरत दाऊद, हजरत ईसा, इन अंबिया का उम्मती बनाता तो भी उसका एहसान, लेकिन अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी के उम्मती बनने के लिए कमोबेश 70 अंबियाए किराम ने दुआ की। हजरत मूसा दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। हजरत ईसा ने दुआ की, अल्लाह मुझे मोहम्मद जो तेरे महबूब है उनका उम्मती बना दे। लेकिन हमने उनका सदका पाया, उन्होंने दुआएं की, अल्लाह ने फरमाया तुम उनसे पहले आ गए, तुम उनसे पहले आए दुनिया में, अल्लाह का फैसला है। हालांकि नबी की शान ही बुलंद है, कोई नबी हो हर नबी की शान बुलंद है, और कोई भी उम्मती कितना बड़ा हो वो किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आखिरी नबी के उम्मती बनने की लज्जत क्या थी, लुत्फ क्या था, मजा क्या था कि अंबिया दुआ कर रहे मौला तेरे महबूब का उम्मती बना दे। और अल्लाह ने हम गुनहगारों पर कितना करम किया कि अंबिया जिसके उम्मती बनने की दुआ करें, उन अंबिया के सदके में अल्लाह ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया, उनका दामन अता किया। लेकिन याद रखें, इतनी बड़ी नेमत, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। जन्नत की नेमतें भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदके हैं, दुनिया की नेमतें भी उन्हीं के सदके में है। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत से नवाजा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। लेकिन आज हमारे पास अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी नेमत को पाने के बाद उनसे हमारी निस्बत जितनी मजबूत होनी चाहिए, उनसे हमारा ताल्लुक जितना मजबूत होना चाहिए, उनके लिए हमारे दिलों में जितना इश्क होना चाहिए, जितना
جتنی محبت ہونی چاہیے، جتنی عقیدت ہونی چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ جیسی ہستی ہمیں ملی ہے ہم ویسی ہستی سے عشق کر پا رہے ہیں، ویسے ان سے محبت کر پا رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہیں پر کوئی بندہ تڑپ رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ سسک رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ بلبلا رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ روزی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، کہیں پر کوئی بندہ اس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کہیں پر بستیاں اجڑ رہی ہے، کہیں پر لاشوں کے انبار ہے، کہیں پر بچوں کا یتیم ہونا ہے، کہیں پر عورتوں کا بیوہ ہونا ہے۔ نہیں دیکھ رہے 6-7 دن سے جوان خواتین بے بگی کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہے، ننھے بچے خاک و خون میں تڑپائے جا رہے ہیں، نوجوانوں کی لاشوں سے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، تدفین کے لیے کفن تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے حالات کہیں کم کہیں زیادہ پوری دنیا کے حالات ہیں، ہندوستان میں بھی اور عرب میں بھی اور عجم میں بھی، کہیں پر بھی دیکھیں مسلمان تکلیف میں ہے، مسلمان مصیبت میں ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمان جو ہے تڑپایا جا رہا ہے۔ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مجھے لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اس محفل میں موجود نہیں ہے، تو جو موجود نہیں ہے ان کے لیے لاٹھی پیٹ کر اپنی طاقت کو ضائع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جو موجود ہے گفتگو ان کے لیے ہونی ہے، جو موجود ہے گفتگو ان کے لیے ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی سبب سے کوئی بات ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کانٹا کیوں چبھتا ہے؟ کانٹا چبھنے کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے۔ اسی طرح ٹھوکر کیوں لگتی ہے؟ ٹھوکر لگنے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آخر ہم ہلکے کیوں ہو گئے؟ ہم کمتر کیوں ہو گئے؟ لوگوں کی نگاہوں سے کیوں گر گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارے پاس سے یہ چلا گیا، ہمارے پاس سے وہ چلا گیا۔ مفکرین، داعیان دین، خطباء، دانشوران قوم و ملت اپنے اپنے اعتبار سے باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے پاس سے گیا کیا جس نے ہمیں خاک کر دیا؟ ہمارے پاس سے گیا کیا جس نے ہمیں راکھ کر دیا؟ ہمارے پاس سے کیا گیا؟ کون سا سرمایہ ہم سے کھو گیا ہے؟ کون سا سرمایہ ہم سے کھو گیا ہے جس کی بنیاد پر جو دیکھتا ہے ہمیں کچلنے کی کوشش کرتا ہے؟ بلکہ قوم مسلم کا حال ایک فٹ بال کی طرح ہو گیا ہے، جیسے دنیا کی ٹیمیں لات مار مار کر فٹ بال سے انجوائے کرتی ہے، کھیلتی ہے، ویسے آج امت مسلمہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں، تم نے اپنا ماضی دیکھا ہے؟ گزرا ہوا دور تمہیں پتا ہے؟ اگر نہیں پتا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں جتنی قومیں حکمرانی کر رہی ہے، کل یہ تمہارے باپ داداؤں کے گھر پہ نوکریاں کیا کرتے تھے، کاسے گدائی لے کر تمہارے دروازوں پہ کھڑے رہا کرتے تھے۔ دور نہ جائیں، اسی ملک ہندوستان میں، ہمارے پیارے بھارت کے اندر 700 سال تک کے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور لوگ تمہارے دروازوں پر کاسے گدائی لے کر کھڑے رہتے تھے۔ مگر آج اسی ملک ہندوستان میں وہ آنکھیں دکھا رہے آپ کو جن کے باپ دادا آپ کے باپ داداؤں کے دروازوں پر نوکری کیا کرتے تھے، تم سے بھیک مانگا کرتے تھے، تمہارے ٹکڑوں پر پلتے تھے، آج وہ تم سے ٹکڑا چھیننا چاہتے ہیں۔ آخر کیا کھو گیا؟ آج کی اس محفل میں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ محفلیں انجوائے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ محفلیں احتساب کے لیے ہوتی ہے، یہ محفلیں سوچ و فکر کے لیے ہوتی ہے، یہ محفلیں غور و فکر کے لیے ہوتی ہے، یہ محفلیں سوچ و تدبر
कलंदर के लिए होती है। सोचो मेरी कौम के जवानों, सोचो हमसे कौन सा सरमाया गया जिसने हमें जो है वो बेजान कर दिया, जिसने हमें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। एक सदी पहले वो लाहौर का कलंदर बड़ी फिक्र अंगेज बात करता है, ध्यान से सुनना, तवज्जो करना। अल्लाह अकबर। लाहौर का कलंदर कहता है तुमसे क्या गया जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, कौन सा सरमाया छीना। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह अकबर। जब तक तुम्हारे पास इश्क मुस्तफा की दौलत थी तुम हिमालय से भी ज्यादा मजबूत थे। जब से तुम्हारे पास से इश्क मुस्तफा की दौलत गई है तुम राख का ढेर हो गए हो। और जानते हैं राख को हवा कभी इधर उड़ा के ले जाती है, कभी उधर उड़ा के ले जाती है। ये मुखालिफ हवाएं जो तुम्हें इधर उधर उड़ा करके ले जा रही है, क्या गया? इश्क रसूल गया, मोहब्बत रसूल गई। आप कहेंगे किसको आप बोल रहे हैं? उस कौम को जो इश्क मुस्तफा के नाम पर नातों की महफिल सजाती है, इश्क मुस्तफा के नाम पर जलसे जुलूस करती है, इश्क मुस्तफा के नाम पर नारे लगाती है, इश्क मुस्तफा के नाम पर अपनी जान देने की बात करती है। एक बात मैं आपसे कहूंगा, सब अपनी जगह है, याद रखना जलसे जुलूस अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं। नात की महफिलें अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं। अल्लाह अकबर। नारे लगाना अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं। मुश्किल नहीं हो आपको तो एक बात समझाता हूं, तवज्जो करना। अलामत और हकीकत में क्या फर्क है वो आप थोड़ा समझ ले, इसलिए कि मैं आपकी गुफ्तगू करूंगा आपके लहजे में और हो सकता है कोशिश करूं आप तक पहुंचने की। अगर आपको बात समझ में आए तो आप इशारा देना कि बात समझ में आ रही है, और आप अगर बात समझ में आती है अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे लगेगा कि समझ में आ रही है। समझ में आए तो कहना, हर जगह ना कहना। आपसे पूछना चाहता हूं अलामत और हकीकत में फर्क क्या है? एक है अलामत और एक है हकीकत। हम अलामत इश्क पर रुक गए, हकीकत इश्क हमें पता नहीं। जैसे ये आपका शहर क्या है, इसका नाम वलसाड़ है, ठीक है। इससे चंद किलोमीटर दूर पर एक शहर है जिसे सूरत कहते हैं। सूरत एक शहर है, वहां पर हजरत ख्वाजा दाना का आस्थाना है, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़ा शहर है, और भी चीजें वहां पर है। लेकिन मैं आपके को सूरत की तारीफ के लिए मैं किया नहीं बैठा, सिर्फ समझाना है अलामत और हकीकत में फर्क क्या है। अब आप जब वलसाड़ से सूरत जाने के लिए निकलेंगे तो एक पत्थर पर अलामत होगी, सूरत इतने किलोमीटर, उसको क्या कहते हैं? अलामत। अब कोई दीवाना सूरत पढ़कर वहीं बैठ गया, सूरत आ गया, तो बोलो क्या कभी वो सूरत पहुंच सकेगा? सूरत उसको कभी मिलेगा? लोग कहेंगे ओ दीवाने तू यहां बैठा है, का देखा नहीं सूरत लिखा हुआ, ये सूरत है? का ये सूरत नहीं है। सूरत किसी पत्थर का नाम नहीं, सूरत किसी रोड के किनारे का नाम नहीं। सूरत एक खूबसूरत शहर है जहां पर ख्वाजा दाना का आस्थाना है। तू यहाँ कितना भी भटक ले, तुझे यहाँ ख्वाजा दाना का आस्थाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू अलामत में अटक गया है, हकीकत अभी दूर है। यही बात है ना। ये पत्थर अलामत है, ये पत्थर अलामत है सूरत तक पहुंचने की। और अभी इस पत्थर की सूरत देखकर, सूरत पढ़कर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर सूरत लिखा होगा, ना ये सूरत है ना वो सूरत है। और आगे बढ़ोगे तो फिर सूरत लिखा होगा, ना ये सूरत तो कोई एक है। फिर इतनी सूरतें क्यों लिखी हुई है? ये इतनी सूरत नहीं है, सूरत एक ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने की अलामत है। सूरत बस एक ही है जो शहर है, और उसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है, बिला तमसील। नात अलामत है, जुलूस अलामत है, जलसा अलामत है, नारा अलामत है। इश्क रसूल की हकीकत नहीं है। हकीकत इश्क क्या है आज उसको समझना है। हकीकत इश्क किसे कहते हैं उसको समझना है। बहुत इश्क की बातें कर ली, आओ इश्क करके देखते हैं। बहुत इश्क के नारे लगाए, आओ इश्क करके देखते हैं। मेरी कौम के जवानों, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे दिल लगाया, आओ मदीना
بڑی بات نہیں کرتا، واللہ جس دن سچے دل سے ان سے عشق ہوگا تم اکیلے رہو گے تو ایسا لگے گا وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، تمہیں کبھی تنہائی بے چین نہیں کرے گی، تمہیں کبھی تنہائی بے قرار نہیں کرے گی، یوں لگے گا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تمہارا دل دھڑک رہا ہوگا یوں لگے گا کہ ان کا ہاتھ تمہارے سینے پہ تسلی دے رہا ہے۔ یوں ہی کسی نے نہیں کہا، استاد زمن کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، اور دل درد سے بسمل کی طرح لو